Oh, gayayam tayo. Oh, kita, agi baga ka ti mading ugali ni mamang mo. Ano? Nabartok papa ko. Nabartek mamang mo. Wala. Ano, pubrada na nabartek? Agwalwala. Agwalwala. Oh, lima. Ni papa ko to. Ning unta ni mamang. Kung ulan na ni mamang mo. Starbucks. Oh, gayayam tayo. Oh, kumita kayo. Ayamin tayo. Sika pa lang. Sika pa lang. Oh, tuwa ka dita. Agi baga ka ti mading ugali ni mamang mo. Ano? Binaot na. Piso ta. Binaot na ka? Piso lang, binaot na ka. Kanyam. Nabartok papa ko. Nabartek mamang mo. Wala. Ano, pubrada na nabartek? Agwalwala. Agwalwala. Oh, lima kanya na. Nalalay nga sumagot. Oh. Sika nga. Nabartok ni mamang ta. Ininom namin ti arak nga juice. Arak ka Diyos, pambartek. So, pinagbalinda nga Red Horse Juice. Red Horse Diyos. Ito. Oh. Yung talaga nung nabartok. Oh. Sika, anya. Ubala ni papang mo. Masunan dito ko. Oh. Masunan ni papa ko to. Ning unta ni mamang. Kung ulan na ni mamang mo. Starbo talaga. Istorbo te. Munot na. Wait. Oh, lima. Oh. Oh. Anya. Anya. Ito nga, hindi labi naway ito pilolak na maulong sa natin sakit kitiyo na di saksak Saksak. Di na kuryente. Ano na kuryente? andi to nga Oh, lima. Oh. sakit sa kanila wala mo tayo ano to ano pinakarigat pinakarigat Oh, sabali mate. sige Oh, anya ti napintas nga ugali ni mamang mo. Englishers English. Ano pa ay? Oh, piso lang. English Tagalog Anya napintas nga ugali ni mamang mo. babauton na to Napintas. napintas nga ugali nga Oh. ganda kami kasi Nakano? Ha? Ay, napintas ikan na kadising ko. Ay, Trabaho kami to. Nakadon, anya pa ay? Kamay to. Ha? Kaya kami si Ten. Shen, naggaduman abay. Ten kano to? 10. Ten tapno. Sige. Ano pakansa mo? Hindi nakatawa gamin ata. Hindi nakakatawa garud Kani video latan. Siga nga ay. Anya tinapindas nga ubrain ni mamang mo kanyam. Doon natin kasi. Ah. Ha? Aglab ka no. Aglab. Lag. What? Aglab ka no. Aglab ka no. Aglab. Anya ti kasama ti lab. Aglab. Aglalab daw. Nakita mo? Kasama ti nakakita. Yakapin na kayo. May mamang mo kong babang mo. Pagyakap. Nagitam. Jakpat si. Sige, di kang kati kartang. Oh. Rest lang. Awanin. Sino ba di awan? Awang kay kanyan. Ay, ikaw may. Awang kanyan. Oh. Awang fine. Ikaw may kadila. Bakit nang Oy. tingnan si Karta? Sino ba di awan? Kaya ako lang eh. Sige, awang fine kanyan. Awan dito, naglakpan ka SPD tayo, Jainin. Ah, taho? Ayan na dito ako. May kayo ito nung namali, mapantay yung Jollibee. Ha? Oh, aghay kay nga ro din. Hi. Thank you ko na yun.